अजीजान मोहतरम, मेरे सुनिशिया भाइयों, हिंदुस्तान के सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि वो दुनिया वालों, तुम्हारी रसाई अली तक क्या होगी? राज अवहा जो है वो दिले जिब्रील तक नहीं पहुंचा। जिब्रील तक नहीं जानते कि अली की फजीलत क्या है, हम तुम क्या बयान कर सकते हैं? अब आदम के ऊपर पहली मुश्किल है कि निकाह हो, तो जो पहली मुश्किल तुम्हारे बाप की हल करे हो, वाह 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 वाह, सबके मुश्किल को था। आज आप सुनिए, आज वक्त है, आज मेरी गाड़ी नहीं है बिल्कुल। आपकी मोहब्बत मौला आपको सलामत रखे। पहली मुश्किल, हम मौला कायनात, हमारे पास उर्दू जबान है, हमारे बाप की उर्दू है, तो हम जिसको चाहे कुछ भी खिताब नहीं देते। मौला कायनात कहते हैं अली को, इसलिए कहते हैं कि पूरी कायनात का मौला है, पूरी कायनात के मुश्किल कशा है। अब जनाब आदम की पहली मुश्किल है। अब आदम मुश्किल कशा की तलाश में है कि आवाज आई मुश्किल कशा की, आदम मैं तुम्हारा वकील। पर्दे से आवाज आई, हव्वा मैं तेरी वकील। उसके बाद वो दो आवाज एक साथ आई जिसको इमामैन हुमामैन कहते हैं, और सईदैन शहीदैन कहते हैं, और कमरैन मुनीरैन कहते हैं, अन्नयरैन ज़ाहरैन बाहरैन तय्यबैन ताहिरैन सय्यदैन अबी मुहम्मद हसन व अबी अब्दुल्लाह हुसैन। दोनों भाइयों ने आवाज दी, आदम हम दोनों भाई आपके बराबर के गवाह। चारों हो गए, पांचवी आवाज रसूल कायनात की गूंजी, मैं तेरे निकाह था, निकाह मैं पढ़ाऊंगा, अली तेरे वकील, ज़हरा हव्वा की वकील, हसनैन दोनों के गवाह। पंजतन आदम से पहले हैं। मुश्किल हम सब की हल करो, मुश्किल कुशारी नारा चलो ये 5-7 तो मुश्किल कसाई के लिए आ गई। अब निकाह पढ़ाना उलमा किराम मौजूद है, पूछो सबसे जरूरी चीज निकाह में क्या है? आज हम इसराफ अभी मौलाना ने, मैं दुआ देता हूँ अल्लाह इनकी उम्र को दराज करे, साया दराज करे इनका। इसराफ के ऊपर आपने कहा, हम शादियों में बहुत इसराफ करते हैं, अगर अली को मानते हैं तो अली की भी मानो। और जो जरूरी चीज है वो क्या है? वो सिर्फ वो महर, महर अदा होना चाहिए। ये मंडप, ये बड़े बड़े खाने, ये सब जरूरी नहीं है। बहरहाल अल्लाह ने दिया, उसके इज़हार नेमत करें, ठीक है। तो जरूरी चीज क्या थी? महर। अब अल्लाह ने कहा आदम महर अदा करो। आदम पूछ रहे हैं परवरदिगार महर क्या है? अल्लाह ने फरमाया 5 मरतबा दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आदम ने, अच्छा अल्लाह ने 2 महर रखी है, यहाँ हम 2 महर अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, रोका भी देते हैं, उधार भी कर देते हैं। अल्लाह ने कहा महर मुअज्जल ये है, यानी नर्त ये है कि 5 मरतबा दुरूद रसूल आले रसूल पर, और गैर मुअज्जल ये है कि जब जमीन पर जाना, मैं जमीन के लिए बनाया हूं ना, तो जब जमीन पर जाना तो तुम भी हत्तसना फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, तुम भी अली इब्न अबी तालिब के फज़ाइल बयान करना, और तुम्हारी औलाद को भी वसीयत करना। कि अली इब्न अबी तालिब के फज़ाइल बयान करे, हम अली अली यूं ही नहीं करते, पागल नहीं है।
ابراہیم پر ضروری ہے کہ بغیر ذکر علی ابن ابی طالب کرے نیچے نہ اترے. اگر صرف روزہ نماز حج زکات بتا کے اتر گیا تو وہ ہوا کا مہر کھا گیا. اور جو کسی کا حق کھا جائے اس کو کیا کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. محمد تو ہر انسان پر ہر آدمی پر ضروری ہے کہ وہ ذکر کرے. اچھا درود پڑا مہر کس کو دی جاتی ہے؟ دلہن کو دی جاتی ہے. حق اس کا ہے نا. اللہ نے درود پڑوا لیا تو مہر کہاں گیا؟ محمد والے محمد کے گھر. ہوا کو تو ملا نہیں. چلو تم خوش ہو گئے کہ رسول والے رسول پہ درود پڑا مہر ادا ہو گئی. مگر علماء سے پوچھو مہر حق ہے دلہن کا تو جناب ہوا کو مہر ملی نہیں. پھر تو ماننا پڑے گا. علماء کرام ہے فقہ کی کتابوں میں ہے کہ العبد ومالہ لمولاہ کہ غلام کنیز اور اس کا کمایا ہوا مال اس کے مولا کا ہوتا ہے. ماننا پڑے گا ہوا کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی. اس لیے کہتے ہیں شمس تبریز صورت پہ وند جہاں بود علی بود تا نقش زمیں بود زما بود علی بود. ہم آدم و ہم سید ہم ادریس و ہم ایوب ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود. کچھ نہیں تھا آدم بھی نہیں تھے علی موجود تھے. اور علی کا ذکر زمین پہ بھی ہے آسمان پہ بھی ہے بحر میں بھی ہے باہر میں بھی ہے. ہر جگہ علی کا ذکر ہو رہا ہے. مگر نہیں ہوتا تو ان قاریہ قرآن کے پاس نہیں ہوتا ان حفاظ قرآن کے پاس نہیں ہوتا جو 30 دن تو قرآن ختم کر رہے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق تو چھپاؤ مت اور حق معلوم ہو جائے تو اس کو چھپاؤ مت. اس لیے پروردگار نے بتا دیا کہ حق ہے کیا. آپ بارگاہ رسول میں پوچھو یا رسول اللہ حق مل جائے تو اس کو نہ چھپائیں. تو پہلے ہم کو حق بتا دیجئے. جنگ حساب کے میدان میں رسول نے آواز دی آؤ اے لوگوں میں تمہیں حق دکھاتا ہوں. بتاتا نہیں ہوں دکھا رہا ہوں. جب لوگ